शहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ गुलियानवी की मशहूर ज़माना आप बीती इम्तियाज़ नामा के नाम से अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 5 साइकिल। मुझे बचपन ही से साइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। जब छोटा था तो वालिद साहब ने 3 पहियों वाली साइकिल लाकर दी थी, जिसे मैं बड़े शौक़ से चलाता था। सुर्ख रंग की इस साइकिल पर 2 बंदों के बैठने की गुंजाइश थी। मैं जब भी अपने घर के सहन में साइकिल चलाता तो छोटी बहन को साइकिल के पीछे बिठा लेता और मज़े से साइकिल चलाता। मगर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो दिल चाहने लगा कि वालिद साहब की 2 पहियों वाली बड़ी साइकिल चलाऊं। मगर साइकिल चलाना तो एक हुनर था जो इस वक्त मुझे नहीं आता था। वैसे भी वालिद साहब अपनी साइकिल को, जिसका ब्रांड नेम रेले था, बड़ा अजीज़ रखते थे। वो रेले साइकिल वालिद साहब जब न्यू गिनी गए तो वापसी पर हॉलैंड से 95 रुपये में ख़रीद कर लाए। ये ग़ालिबन 1962 की बात है, जब डॉलर 3.50 रुपये का था। इस वक्त गांव में कम लोगों के पास साइकिल होती थी और अगर किसी ने करीब के किसी देहात में जाना होता तो अक्सर हमसे साइकिल मांग लेते थे। मुझे आज भी याद है कि जब भी कोई बंदा साइकिल वापस करके जाता तो वालिद साहब इसकी सफाई पर घंटों लगा देते थे। मेरी ज़िद पूरी करने के लिए वालिद साहब ने मुझे साइकिल चलाना सिखाना शुरू कर दी। मगर चूँकि मैं अभी छोटा था और साइकिल पर बैठकर मेरे पाँव ज़मीन तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए मैं अक्सर साइकिल चलाने की कोशिश में दाएं या बाएं गिर जाता था। वालिद साहब कई दिन तक हमारे घर के बाहर गली में मुझे साइकिल चलाना सिखाते रहे। वालिद साहब साइकिल के करियर को पीछे से पकड़ लेते और काठी पर मुझे बिठाकर कहते कि अब पैडल घुमाओ। कई दिनों की मेहनत के बाद मैं थोड़ी बहुत साइकिल चलाने के काबिल हुआ, मगर अभी तक साइकिल पर सवार होना और साइकिल से उतरना मेरे लिए एक बड़ा मसला था। मैं जब भी किसी शख्स को देखता कि वो थोड़ा सा साइकिल को भगाकर इस पर उछलकर सवार हो जाता है जैसे घोड़े पर सवार होते हैं, तो मुझे इस बंदे पर बड़ा रश्क आता। मैं अगर किसी बंदे को देखता कि वो पैदल जा रहा है और इसने सिर्फ एक हाथ से साइकिल को थाम रखा है, तो मुझे हैरत होती। एक दिन मैंने अपने मोहल्ले बकराल के बशारत को देखा, जो दोनों हाथ खुले रखकर यानी साइकिल के हैंडल को छुए बगैर साइकिल चला रहा है। तो वो करतब मुझे किसी मौजज़े से कम न लगा, क्योंकि इस उम्र में तो साइकिल दोनों हाथों से थामकर चलाना भी मुझे जुए शेर लाने के मुतरादिफ लग रहा था। एक दिन मामू अल्ताफ़ हमारे घर आए और मेरा साइकिल सीखने का जुनून देखकर मुझे बाहर ग्राउंड में ले गए। गली की निस्बत खुली जगह पर साइकिल चलाना मुझे काफ़ी आसान लगा। इसके अलावा वालिद साहब तो करियर थामे साइकिल के साथ साथ भागते थे, मगर मामू अल्ताफ़ इस तरह करते कि थोड़ी देर मेरे साथ भागकर फिर साइकिल को ज़ोर से धक्का दे देते। इस तरह जल्द ही मैंने साइकिल चलाना सीख ली और फिर जी भर के साइकिल चलाई। वैसे कहते हैं साइकिल और पिस्तौल, जो एक बार चलाना सीख ले वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। आजकल हमारे मुल्क में साइकिल चलाने का रिवाज बहुत ही कम हो गया है, बल्कि साइकिल चलाना गुर्बत की निशानी समझा जाता है, जबकि यूरोप और अमेरिका में आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद लोकल सवारी के बजाय साइकिल ही को इस्तेमाल करती है।
یورپ میں خود میں نے بڑے بڑے آفیسرز اور کمپنی کے مالکان کو اپنی آنکھوں سے سائیکل چلاتے دیکھا ہے۔ یورپ، امریکہ میں اس کے استعمال کے بے شمار فائدے بتائے جاتے ہیں۔ صحت کے لیے اچھی ہے، ماحول کے لیے سود مند ہے، کم خرچ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری دنیا کے ممالک میں سائیکل کو ایک سازش کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ اگر سائیکل رواج پا گئی تو گاڑیوں کی پوری صنعت تباہ ہو جائے گی۔ بینک لون، کار انشورنس، اس کے علاوہ بے شمار صنعتوں پر اثر پڑے گا۔ پھر سائیکل چلانے والا بھی صحت مند رہے گا تو ڈاکٹر، فارماسیوٹیکل کمپنیاں، بے شمار دوسری صنعتیں بھی متاثر ہوں گی۔ جنرل ضیاء کے دور میں لوگوں کو سادگی سکھانے کے لیے اور خود امیر المومنین بننے کے لیے ضیاء صاحب نے بھی سائیکل چلانا شروع کر دی تھی، جو کہ بقول شخص خزانے کو سیکیورٹی کی مد میں کروڑوں میں پڑتی تھی۔ ایک بڑا مشہور قصہ آپ کو سناتا چلوں۔ ایک سرکاری ملازم نے سائیکل خریدی۔ سائیکل تھی تو بہت خوبصورت، مگر پیچھے کیریئر نہیں تھا۔ اس نے کیریئر لگوانے کے لیے سرکاری ورکشاپ میں سائیکل بھیج دی۔ جب سائیکل واپس آئی تو کیریئر تو لگا ہوا تھا، مگر اسٹینڈ غائب تھا۔ اس پر سرکاری ملازم کو غصہ آ گیا۔ فوراً ورکشاپ پہنچا اور مکینک پر چڑھ دوڑا کہ سائیکل کا اسٹینڈ کیوں نکالا۔ اس سرکاری مکینک نے پرسکون انداز میں جواب دیا، جناب، گورنمنٹ کی نوکری میں ان دونوں چیزوں میں سے ایک ہی مل سکتی ہے، کیریئر یا اسٹینڈ۔ اگر اسٹینڈ لوگے تو کیریئر ختم، اور کیریئر چاہیے تو کبھی اسٹینڈ مت لینا۔ پاکستان میں بچپن گزارنے کی وجہ سے میرا مزاج بھی ایسا ہی بن گیا ہے۔ سالوں یورپ میں رہنے کے باوجود سوائے انتہائی مجبوری کے کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی، اپنے شوق سے سائیکل نہیں چلائی، جبکہ عبدالمعید اور عبدالعدل دونوں بہت شوق سے سائیکل چلاتے ہیں۔ ہمیں فیملی کے ساتھ کہیں بھی جانا ہو تو بچوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ گاڑی کے بجائے سائیکل پر جایا جائے۔ اگر اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ایزیلی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔